دقي مثلا قبل يفتو نخلهم إيرتراويان تجارون بزخنة أبزيا هدما كاب 4 كيلو نام نبلو زلناين وزيه جي نقل سبات دراما هوين السمعة مخالي قنا يترفني هدما كاب 4 كيلو زياب تقبار حانت معانتي كن رياينا حدا معانتا يترفني أبي أحمد الدنيان تخوينو منالبات كامي مونغستو هديمو هيوت خدحن انتقيلو هدما جيروسي هيوت خدحن انتقيلو عدلنياي تناي 4 كيلو جن هذا معلتس زي يترف نجار الله يترف نجار مالتي نزل نجار زيو هجي صومال جيبوتي كينيا إرترا السودان ريخة تزاربو يكونن سو خالو حطي ببعلم إثيوبياويان مالتي إثيوبياويان ني إثيوبياويان بعلم مالتي أورومون أمحاران تجارون عفار وزته كلهم زي مودعتا أم منتاي أم كوص حرد نجاري لذي إذا بزح جز خدا زلو أبو أحمد نقول يوم دار الشنين نقول يوم دقات كتن نقول يوم بدرون ناطفه نقول إن دقبر قال إن دقبر خير له زاجن كسام آسيا كسام آسيا كم قتال وصيخة كم حزبي بحد كسمر يخلو دون تلكام كاي كان حلمي كابني إثيوبياويان نزم بكل لازلو السمامع خاب حد منقستي بحنت حجر كوصلو محساب ويمصباي مدرن سماعين سحيب كختلاقه بقرب نزير يخا هاجي بوزح نجر مالتي هدما كاب 4 كيلو زياسي بتقبار ينوح يحصر بزي قدس هذا معلت بتقبار كن ريان كن سمعنا مالتي جي انتايو قال سبات جي ولا ني مالت نجرات أبايتا كاب جزنين أب جزيه انتاي كقاتم يخل وين أبي جزء يتنجر ولا إنها تردون كله بمسلين كال بقى كال زحاسو نا أبو أحمد بخال زريو قلملي هلو زحت إثيوبياوان يكون سكاب تجارون إيرتراويان مكان له هجي أبايتا زلو كيدو قصيلو مودعتو انتاي إيو كم سمنعو النحري ريخا ناك أصالي النحري أورب تنقرنا ترداكا كله ببهجها طرح سئلكا بحلمتاتكا كال دراما ختصرح مفتان كيدو زي قلع نجر يلا جي أنا كم سب مالتي ني كون النت بالسلايب بفتاوى عيريني
ብጸላይ ብፈታዊ ኣይርአኒ ሰብ ጸሊእካዮ ኪኖ ሓቂ ክትጎፅን ሕርፈቲንካ ንስኻ ኢኻ ትፈሽል ፈቲኻዮ ንሰብ ኪናው ሓቂ ክትድግፎ ኢልካ ትገብሮ ንስኻ ኢኻ ትፈሽል ማለት ነገራት ብኩውንነት ክትሪኦ ትክእል ኣለካ ብፍላይ ቶም ገለ ደገፍቲ ኦሮሞ ወላ ዘተ ንሶን ገዲፍካሲ ቶም ገለ ኤርትራውያንን ተጋሩንሲ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ከድካ ሲ መወዳእታ ናይ ኣብ ኣሕመድ ዕድለኛ እንተኮይኑ ሃዲሙ ከም መንግስቱ ሂወት ከድሕን ክእል ይኸውን ንዓ ክዕወተላ እንተኽኢሉ ኣብ መወዳእቱ ዕድለኛ እዩ በዚ ዘለዎ ግን ኣይቅፅልኒ ወልሓንቲ ኣይቅፅልኒ እዩ ኣብ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ገበን ፈፂሙ እዩ ኣብ ልዕሊ መሓራ ኣብ ህዝብታት ማለት ኣብ ህዝብታት ብድሮናት ህዝቢ ትግራይ ኣጽኒቱሎ ህዝቢ መሓራ ከምኡ ብዙሕ ህዝቢ ኣጽኒቱሎ ከምዚ ዓይነት ገበን ዝፈጸመ መራሒ ብሕግን ሕጋውነትን ወይ ብዲሞክራሲ ስልጣኑ ከረክብ ወዘተ ወዘተ ኣይከኣልኒ ማለት እዩ ኣይከኣልኒ ኣብ ኣሕመድ ክሳብ ዘሎ ክሳብታ ክኸዳ ዝኽእል እታ ስልጣና እታ ኢዱ ጨቢጡ ሂወቱ ከድሕን ክፍትን እዩ ማለት እዩ ሰኻኒ ናይ ግድን መወዳእታ ኣለዋ ሓደ መዓልቲ ተጋሩ በዘለይዎ ክቕፅሉ ኣይክእሉን እዮም ኣምሓሩ ከም ዘለዎ ክቕፅሉ ኣይክእሉን እዮም ፈቲኻ ጸሊእካ እታ ህድማ ካብ 4 ኪሎ ክትግበር እያ ክትረአ ሓንቲ መዓልቲ ማለት እዩ ኣብ ኣሕመድሲ ወይ ሬስኡ ኣብቲ 4 ኪሎ ክትወድቕ ወይ ከዓ ኣፍረንጢጡ 4 ኪሎ ገዲፍዋ ከም መንግስቱ ዝምባብ ኢዱ ክኸይድ ወላ ናብ ሓዲዱ ክኸይድ ሓዲኡስ ውዒሉ ሓዲሩ ዘይተርፍ እዩ ማለት እዩ ዘይተርፍ እዩ ሕጂቶም ገለ ኣለውም ዕሱባት ገለ ኤርትራውያን ተጋሩን ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ለግዜ ሓደ መሻርክትኻ ትገብሩ ከለኻ ብፍላይ ኣብ ፖለቲካ ሓይሊ ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብ ፖለቲካ ከይዲ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ብህዝብታት ገበን ዘይብሉ ፓርቲ ድዩ ውድብ ድዩ መንግስቲ ድዩ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ትርዳእና ትክእል ኣለዋ ማለት እዩ ብፍላይቶም ገለ ኤርትራውያን ወይ ተጋሩን ማለት እዩ ነቲ ምቁዋም ወይ ንፍትሕን ለውጥን ከም ኤርትራውያን ነቲ ናይ ብኤርትራውነትኩም ክሰርሑ ዘይትደልዩ ዘለኹም ወይ ድማ ከም ተጋሩ ጉዳይ ትግራይኩም ብካልእ መንገዲ ክሰርሕሉ ዘይትደልዩ ዘለኹም ኣብ ትሕቲ ኣብይ ተዓሲብኩም ኣብ ብዝኣዘዘኩም ክትከዱ ትደልዩ ወይ ክንከይድና ትብሉ ኤርትራውያንን ተጋሩን እታ ነገር ክትርዳእኩም ክትክእል ኣለዋ ሓቀኛ ደላይ ፍትሕን ለውጥን ብኤርትራውነቱ ጥራሕ ክሰርሕ ዘለዎ ኣብ ትሕቲ ኣብ ኣሕመድ ዘጓናብሕ የብሉን ኣብ ትሕቲ ሕወሓት ዘጓናብሕ የብሉን ኣብ ትሕቲ ካልኦት ዘጓናብሕ የብሉን ከም ትንክሕቲ ዝጓናብሕ ኤርትራዊ ኸማን ኩሉ የብሉን እዚኣ ክትርዳእና ትክእል ኣለዋ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ማለት እዩ ኦኬ ዝጓናባሕ ኤርትራዊ ክህሉ የብሉን
ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ብቕልጽምና ነምጽኦ ሓርነት ክኸውን ኣለዎ ፍትሕን ለውጥና ብኤርትራ ማለት እዩ ብቕልጽምና ይንዋሕ ይሕጸር ኣብ ትሕቲ ኣበ ከይተጎንባሕካ ኣብ ትሕቲ ሕወሓት ከይተጎንባሕካ ኣብ ትሕቲ ካልኦት ከይተጎናባሕካ ኣብ ትሕቲ ተጋሩ ከይተጎናባሕካ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያውያን ከይተጎናባሕካ ዝጉንባሕ ኤርትራውሲ ክረአ የብሉን ኤርትራዊ ብመንነቱ ብታሪኹ ብኩሉ ክብርታቱ ኣብ ኤርትራውነቱ ጸኒዑ ፍትሕን ለውጥን ከረጋግጽ ክኽእል ኣለዎ ብምጉንባሕ ትመጽእ ፍትሕን ለውጥን ኣብ ኤርትራ ስምንተ ዘይኮይና ንኤርትራውያን ክጠቕሙ ኣይትኽእልን ኣነ ከም ኣነ ዝጓናባሕ ኤርትራዊ ኸማን ክርኢ ኣይደልን ወላ 100 ዓመት ይውሰድ ዝናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ክሳብ ኤርትራውያን ባዕልና ሽግርና ንፈትሕ ወላ 100 ዓመት ይውሰድ ዝጓናባሕ ኤርትራዊ ክህሉ የብሉ ምዞም ገለ ሰባት ሕጂ ሓደ እዚ ብዙሕ የሳሕሕበና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኣብ ኣሕመድ ንልዕላውነት ኤርትራ ዘልዕሎ ዘሎ ሓደ ንሱ ኣየሰማዕናን ኣሎ ካልኣይ እውን እታ ምጉንባሕ ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ኣይተሰማምዐናን ኣላ ቅድሚ ሕጂ ተጋሩ ኢና ሕወሓት ዝበለትና ገለ ክትብሉ ከለዎም ግደፉ እዛ ምጉንባሕ ግደፉ ንብለኩም ነርና ንበኣስ ነርና ሽዑ እውን ኣይሰማዕኩምናን ብጽምዶዶ ብገለዲ ኢሳያስ ዛላምበሳ ቅልቅል ምስ በሎ ከዓ ካብ ኣየኹ እናበልኩም ከዓኒ 4 ኪሎ ናብ ኣሕመድ ተጸጊዕኹም ኣብ ኣሃ ግደፉ ኣይትጎንብሑ ኢና ንብለኩም ዘለና ኣይትጎንብሑ ምጉንባሕ ለሚድኩም ሕማቕ ልምዲ ምጉንባሕ ተካይድዎ ዘለኹም ሕማቕ ልምዲ ኤርትራውያን ዝጓናባሕ ኤርትራዊ ክህሉ የብሉን ክርዳእኩም ዘለዎ ቶም ሕጂ እውን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትግራይ በቃ ክሳብ መንነትኩም ክሒድኩም ተጋሪእና ትብል ጸኒሕኩም ግደፉ ንብለኩም ነርና ግደፉ ዝምድናን ሓቢርካ ምስራሕን ብስምምዕ ዝኾነ ነገር ከተካይድ ምስራሕን ዝጽላእ ኣይኮነን መንነትካ ክሒድካ ታሪክካ ክሒድካ ክብርታትካ ክሒድካ ኣነ ትግራዋይ እናበልካ ጎንባሕባሕ ግደፉ ንብለኩም ነርና ኣይሰማዕኩምናን ኢሳያስካ ጽምዶዲ ገለ ኢሉ በዘላም በሳቀልቅል ምስ በለኩም ካ እንዳኣወኹም ን4 ኪሎኹም ከይድኩም ተቐላሳይ የትክል ኢዳ እምበር ይሃድም ዲዳ እሞ ወላ ኣብታ ትግራይ ጸኒሕኹምሲ በታ ዝኸድኩማ ኣብታ ትግራይ ዝነበርኩማ ጸላኢኩም ንኢሳያስ ከይድና ክንቃለሶ ንኹም ትብሉ ዘለኹም ተይዳ እሞ ኣይኮነን መጺካ ቀሪብካሲ ከይድካ እንዳሃራ ክትቃለሶ ቃለሶ እየ ትብል ዘለኻ ዳ ትግራይ ምስ መጸካ ከዓ ናብ ኣኻውንካ ትኪልካ ክትቃለስ ነይርካ ክትከራኸር ነይርካ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ እናእወኹም ውሕ ናበልኩም በቃ ወፂኹም ጅምኣ መስመድያ ንተጋሩ ከዳዓት ጠላማት ትብለኹም ጠላማት ንስኹምሁም ጠሊምኩም መንነትኩም ክሒድኩም ተጋሩ ኢና ትብሉ ዝነበርኩም ኦኬ ታጥልመት ከም መዕጠቂ ከም ቁልፊ ኣብ ስሮም ተዓጢቁማ ስለ ዘለኹም ግን ከድኩም ካ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ኣብ ኣሕመድ ጎንባሕባሕ ትብሉ ኣለኹም ማለት እዩ ዓሰብ ልዕላውነተይ ክገብራይ ሓደ ዶ እናበለ ከሎ ታብ ምጉንባሕ ስለ ዝለመድኩም በቃ ንዑ ከም ሓደ ኣብ ኣሕመድ ዝብሎ ዘሎ በቃ ተቐቢልኩሞ ቃልሲ ኮነ ዘገድሰኩም ንስኹም ምጉንባሕ ምክዳም
ኣብ ትግራይ ከድካ ምኽዳም ኣብ 4 ኪሎ ከድካ ምክዳም እዚ የሳሕበና ዘሎቶም ከዳሞ ስም ኤርትራውያን ተኽፍኡ ዘለኹም ስም ዞባታት ተኽፍኡ ዘለኹም ብላይ ንብላይ መትከል ዘይብልኩም መትከል ተዘህልወኩም ዳ ወላ ጌጋ ኩንቱ ተጋሩ ኢና እናበልኩም ዝተጋሩ ካብ ዓቐን ላዕሊ ተኸድዎ ዝነበርኩም ኣብ ኣውን ከተትኩሉ ይከኣልኩምን ኣትኪልኩም ትሰርሑ ስለ ዘይኮንኩም ማለት እዩ ኣወል ስዕል ቅልቅል ምስ በለኩም ህድማ ጌርኩም ህድማ ኣወል ስዒት ፁምዶ ኢሉ ምስ ተዛረበ ምስ ሓደ ክልተ ተጋሩ ምስ ተራኸበ ህድማ ንተጋሩ ምፅራፍ ኮይኑ ሽዑ እንቱም ጠላማት እንትን ከዳዓት እናበልካ ብዓንተው እንታይ ስምምዕ ነርኩም ምስ ተጋሩ ዘይከትኩድሙኹም ንሕና ተጋሩ ኢና ንሕና ከምዚ ኢና ገለቱ ነበርኩም ክትኩድሙ እናልኩም ሓሊኹምሎም ማስኹምኩም ንተጋሩም ሓሊኹምሎም ኣይኮንኩምን ከዲምኩም ተጋሩ ተዋጊኦም ኤርትራ ኣትዮም ስልጣን ተተሓዙና ኢልኩም ትኹድሙ ነርኩም መንነትኩም ክሒድኩም ካልእ ኩሉ ክሒድኩም ቃልሲ ቦታትኩም እንዳተሃትኩም ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ምሩፃት ደቁ ዝኸፈለሉ ቃልሲ ናይ ሽፍትነት ኢልኩሞ ብሰንኪ ኢሳያስን ጉጅሉኡን ማለት እዩ ኦኬ ኣወል ስዒድ ቅልቅል ምስ በለኩም በታ ዛላምበሳ ህድማ ጌርኩም 4 ኪሎ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ሕጂ ጠላማት ነበልካ ኣውያት ብዓንቶም እንታይ ስምምዕ ነርኩም ምስ ተጋሩ ባዕልኹም ንሕና ተጋሩ ኢና ንሕና ገለ ኢና ክትኩድሙ ምቁሉላት ከዳሞ ንክትኮኑ ወሽለኽለኽ ትብሉ ነርኩም ሎሚ ተጋሩ ድኹም መንነትኩም ተባሂልኩም ኮይ ትደጉማ ንኹም ኦሮሞ ድኹም መንነትኩም ተባሂልኩም ሎም እወኽ ትብሉ ትኹም ከዳም ስለ ዝኾንኩም ከዳምቲ ስለ ዝኾንኩም ማለት እዩ ኣብ ኣውን ፅባሕ ንጎ ገለ ምስ ኣጋጥመትኩም ናብ ገለ ቀይርኩምን ካልእ ምስሊ ሒዝኩም ትመፁም ከደምቲ ስለ ዝኾንኩም ዕላማ ይብልኩም መትከል የብልኩምን ቶም ምስ ኣብ ኣሕመድ ትሰርሑ ዘለኹም ከደምቲ ትማሊ ምስ ሕወሓት ምስ ተጋሩ ልዕሊ ዓቐን ትኸዱ ነበርኩም መንነትኩም ዝኸሓትኩም ተጋሩ ኢና ትብሉ ነበርኩም ክንደይ ንጹሃት ኤርትራውያን ዝተዋድቁሉ ቃልሲ ናይ ሽፍትነት ዝበልኩሞ ድሙ ሰትዮም ተሰዊኦም ዝበልኩሞም ኣቦታትኩም ዝተዋድቁሉ ዓጢትኩም ዲግን ከደምቲ ስለ ዝኾንኩም ግን ከደምቲ መትከል ዘይብሎም ሃደምቲ ጆጆውቲ ኣወል ስዒድ ቅልቅል ምሰለኩም በቃ ኩሎም ኣፍረጢትኩም ካብ ትግራይ ኦኬ ክንደይ ተባዓት ብርጌና ሓመዱ እኮ ከይዶም ኣብ ትግራይ ብድሕሪኡ ኢንተርቪው ገብሩ ኢና ነራሕቲ ብርጌና ሓመዱ ከምኹም ከምተን ከደምቲ ዘይኮኑ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ስኹም ጥራሕ ተሓስቡ ስኹም ጥራሕ ትፈልጡ ንዓኹም ጥራሕ ነገራት ዝርዳእኩም እዩ ዝመስለኩም ኣይመስ እቲ ኣረዳእኹም ንሱ ስለ ዝኾነ እንታይ ኢልኩም ትቃለሱ ይትፈልጡ ንኹመይ እንታይ ኢልኩም ዲፕሎማሲ ዝሰርሑ ኣይትፈልጡ ንኹም ወላ ሓንቲ ነገር ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ካብቲ ኣበታዊ ክብርታት ናይ ህዝቡ እንድሕሪ ወይ ናይ ህዝብኻ ወፂኻ ዝኾነ ነገር ፎኸስኮስ እንተኢልካ ዳሴት ትርጉም የብልካ ብድሕሪኡ ማለት ሕጂ ከምስ ኣብ ኣሕመድ ምስ ተራኸብኩም ጠባ ጌርኩም ካብ ሕሉፍ ተማሂርኩም ንህዝብኩም ክትውድቡ ሰሪሕኩም ኖም ኣይሰራሕኩም ነቶም ጨንፈር
برجرنا حمودو أب أدي سابا زلو انتاي كتقبروهم صنيحكم كله تفليتي مغنياتو أب أحمد زلأخوكم بزيان نحر خيركم كمزيان ززناكم نحر جيركم أبزي بوتا نبوكم إنا بصحفات كنبوكم إنا سلطان كنبوكم إنا إرتراهن أتو إنا حلافنات كنركبكم إنا منقصهم قبركم إنا زي أسئلة زبلوكم مستشنفرنا يبرجرنا حمودو أدي سابا زلو حون حسرن كونكم جلوبال برجرنا حمودو بجلوبال سلا زمراح تم راحتي ناي جلوبال برجرنا حمودو أبز كدمنا ناتكم سلا زي أتو نتم برجرنا حمودو حوقتكم له تفوتهم بزعبا من يزاربا له لخنا سب زعباتهم شدشت حمشت كدمتي صعبتم قالوا تلعى أختم كدمتي تقرأين تخدو كبرتهم زشطو مننتهم زخحدو نسوم كوينم قرب زي كله مالتي أورمون تخدو بكا أديس أبان تخدو كدمتي أكل كدمتي لذي إرتراوان دليت فتحن لوطن أب إرترا ينوح يحسر إرتراويان بقصمنا بجننتنا نمصو انت زي كوينو كديمكا تعاسيبكا زمص لوط أب إرترا كينو حصركو غحف اللو كدامي باريا إرتراو أنا بزاول كيكر يدلني كم حد إرتراوي إيدن إغرين تقريص ولا يخن بإرتراونت إرترا حارنت إرترا بحجون فتح اللوطن أب إرترا بإرتراويان بدك أباز مرح كمان بدك أباز مرح أوكي سلازي مزم عصبات مزم كدعت مزم برايو ناي سنة حسابا يكون في اللينا زقونا سب كفلطو زلوه جزيا خان جنزب كان كتطفو خلخا تنقر كرداك خلالو زقونا سب مالتي ناي سنة حسابا يكون سنة حساب كاليو ناي سنة حساب في الليات كالي ايو ازي ناي كدعاتي هجت راح يكون ندخل عزلو هجت راي ايكون ندخل عزلو كلهم زما بتقراي تقارو إنا من النهنا دولو تصنحو كلهم كدعاتهم تقارهم أنا خبر لني أنا خويني إيجن تقار اللي خبرهم أنا من النتك حيدة أنا تاريخ أبوتاتين عداتاتين أقاليلة أفاخويسة كبرتات هزبي مريتاو ديقة مزقونة حيلي تقروا يكون حدا يكون زقع له مخنيات يبلين أنا كم حدا سب أنا مالتي إرتوان كردانا زلو فتحن لو طلنا بإرترا بحجون زي تسكف بمجنبح زمص زي كونت بدك أبات إرترا زترجعت فتحن لو طنطرح تكون زلوها أوكي زوم تعاسيبنا تقونا بحنا زلو صبو غيرنا كنو قوم بحوم علنا صبو غيرنا كنو قوم بحوم علنا أبزو خونا يخون جزية لعل أساسا لعله قدفن عن كفتي من سوازية زعبة من يزارب زلو هاني أنا بلان إف ندي زبلهم جن أبي إثيوبيا
ግንባር ፕላን ሲ ዝብሉ ዘለዉ ሰባት ዕሱባት ኣብ ዝኸዱ ከደምቲ ብዛዕባኦም እየ ዝዛረብ ዘለኹ ትማሊ ኣብ ትግራይ ከይዶም እውን ሕሉፍ ሓሊፍዎም እዚ ብምሉእ በርጌና ሓመዱ ምስ ደጋፍቲ ኣሕዋቱ ዝተቃተሎ ኣብ ትግራይ ከይዶም ንተጋሩ ዝኸፈልና ዋጋ ኢና ዝበሉ እዩ በዓል ጨምጫም ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ እንዲና እስክድሓን ምትእርራብ ይሓይሽ እናበለ ዝኸደ ሰብ ብዙሕ እዩ ምትእርራም ይሓይሽ እናበለ ክኸይድ ዝፀንሐ ሰብ ብዙሕ እዩ ኖ ሕጂ ግን ብኸምኡ እዩ ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕኒ ካልእ ዕንወት ካጋጥመና ከም ኤርትራውያን ስለዚ ፍትሕን ለውጥን ብስነ ሓሳብ ብኣወዳድባ ብኩሉ ነገር ተሪር ክኸውን ኣለዎ ንጹር ኣብ ህዝቡን ኣብ ሃገሩን ኣብ ልዕላውነቱን ኣብ ታሪኹን ወዝለቕለቕ ዘይብል ክኸውን ኣለዎ ከምዞም ከዳምቲ ከምዞም በራዩ ከምኡን ምሕራምካ እንተገደሰካ ሂወትካ በትን ከድካ ተጠፍእ እንተገደሰካ ገንዘብካ ሂወትካ ዋጋ እንዳኸፈልካስ ንባርነት ንዕሱብነት ከዳም ንኽትከውን ብፍላይ በዓልዚ ኪሮስ ኢልካ ውፉ ኢልካ ሰልጠነ ኢልካ ክልተየ ሴፍ ኢልካ ብርሃነ ኢልካ ቴዲ ፕረስ ኢልካ ኣለውን ካልኦቱን ከምኦም እዚኦም ዘለዎ ጥርናፈን ውዳበን ክዓኑ ክፈርስ ክብተን እንተዘይኮይኑ ፍጹም ኣብ ዝኾነ ነገር ክበፅሕ ኣይክእልን ዝኾነ ኤርትራዊ እዚኣ ክፈልጣ ክእል ኣለዎ ተረኣዮም እዮም ብተደጋጋሚ ተረኣዮም እዮም ዝኾነ ሰብ ካብ ታሪኹ ካብ መንነቱ ካብ ኩሉ ክብርታቱ ወፂኡ ፈኾስኮስ ክብል ክኽድም ክኸድዕ ባርያ ክኸውን ዕሱብ ክኾን ድሕሪ ኢኻዮ በቃ ኣኺልወይ ምስኡ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ኣይትኽእልና ወላ ክስራሕ ፈቲንካ ሓደ መዓልቲ ክትፈሽል ምዃንካ ፍለጥ ስለዚ ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ንኽሰርሕ ግዜኻን ገንዘብካን ዘይምሕሻሽ ተኸፍላ ገንዘብ ተኸፍላ ግዜ ኣብ ህዝብኻን ሃገርካን ናይ ውሉድ ወለዶ ቀጻልነት ኣውሒስካ ተጠንቂቅካ ፍትሕን ለውጥን ጽባሕ ንጎሆ ዘይትጣዕስ ብኤርትራውያን ብቅጽም ኤርትራውያን ክትረጋገጽ ክትክእል ኣለዋ ተዓሲብካ ከዲምካ ከዲዕካ ዘይኮነ ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ይኩን ናይ ግዳም ሓይልታት ኣብ ኣምሓሮ ይኹን ኣብ ተጋሩ ይኹን ኣብ ሱዳናውያን ይኹን ኣብ ካልእ ይኹን ክጓናባሕ የብሉን ታሪኹን ሃገሩን ክብርታቱን ልዕላውነቱን ኣሕሊፉ ክህብ የብሉን ምዞም ሰባት እዚኦም እዚ ዘፈላለየና ዘሎ ተጋሩ ኢና ክብሉ ከለዉ ጌጋ ንብሎም ነርና ጌጋ ምስ ተጋሩ ንተሓጋገዝ ንከባበር ካባና ዘድልዮም ሓገዝ ንሓግዞም ካብኦም ዘድልየና ሓገዝ ንርከብ ብውዕል ብሓደ ንስራሕ መንነትና ክሒድና ታሪክና ክሒድና ኣቦታትና ዝተዋድቑሉ ታሪክ እናቋሸሽና ብሰንኪ እሳያስን ጉጅሉን ክንደይ ጀጋኑ ኣቦታትና ዝተዋድቑሉ ኣቃሊልና መንነትና ክሒድና ናብ ተጋሩ ጉንብሕብሕ ግን ፍኹሰቲ ግደፉ ኢና ንብሎም ነርና ቀደም እንኮ ኣይሰምዑናን ስኹም ህግደፍ ኣብ ጥቑ ኣሲርኩም ኣሎ ስኹም ፀላኢ ናይ ተጋሩ ኣለኩም
ንሕና ይኮንና ንፅልናይ ተጋሩ ዘለና ንሕና ምስ ተጋሩ ተሰማሚዕና ብውዕል ንስራሕ ክብርታትና ካይቃለልና ክብርታቶም ካይደፈርና ክብርታትና ካይደፈሩ ተኸባቢርና ብውዕል ንስራሕ ብውዕል ንተሓጋገዝ ዳእይ እምበር ፅልኣት ናይ ተጋሩ ኣይኮነን ግደፉ ንሕና ተጋሩ መንነትና ገለ ትብሎ ዘለኹም ሓሶት ኢና ንብሎም ነርና ኣይሰምዑናን ኣወስዒት በዳ ዛላንበሳ ቅልቅል ምስ በሎን ከዓኒ ዑፅ እናበሉ ዓረት ክልኦም ሃዲሞም ኩሎም ኣብኣ ኮይኖም ሽዑ ከዳዓት ተጋሩ ከዳዓት ጠለማት ዘይእሙናት ገለ ወፂኻ ክሳብ ሕጂ ከማ ተቕፅላላ ፅቡቅ ገበረኹም ተጋሩ ከዲዕምኹም ተኮይኖም ፅቡቅ ገበረኹም ክብረቱ መንነቱ ታሪኹ ዝኽሕድ ሰብ ተፀላእካዮ ተነዓቃዮ ቅቡል እዩ ካብ ተጋሩ ርሒቁም ኣብ ኣሕመድ ተፀጊዕኹም እንታይ ትብለኹም እንጂ ኣብ ኣሕመድ ኤርትራ ክወራይ ከም ሃገር ይኣምነላኒ ዓሰብ ግዝኣተ እዩ እናበለ ንስኹም ሰሪሕና ትብለኹም ምክንያቱ እታ ምኽዳም እያ ሕማምኩም እታ ክድዓት እታ ምዕሳብ በቃ ናትኩም ከመይ ኢልካ ትዕሰብ ከመይ ቢልካ ትኸድዕ ከመይ ቢልካ ትኽድም ልምዲ በቃ ልምዲ ኣብ ትግራይ ተረኣይኹም ሕጂ ከዓ በቃ ልምዲ እያ ኣብ ኣሕመድ ገለ ዝኸዳ ዘሎ ቅይር እንተብልዋኻ ካልእ ዝዓስብኹም ክትሪኢኹም ካልእ ተኸዲምኩም ዝልእኹኹም ምስ ካልእ ኾንኩም ትኸድዕሉ ነገር ከዓ ሃሰስኩ ትብልኹም ኣመል እዩ ስለዚ ሕማቕ ኣመል ግደፍዎ ኢና ንብለኩም ዘለና ኤርትራውያን ይንዋሕ ይሕፀር ከይተጓናባሕና ባዕልና ነምፅኦ ፍትሕን ለውጥን እዩ ዘገድሰና መንነትና ካየቃለልና ታሪክና ካየቃለልና ስያስን ጉጅሉን ፀላእትና ጌርና ጥራሕ ፍትሕን ለውጥን ኣብ ሃገርና ብኤርትራውያን ብደቀባት ዝምራሕ ምንቅስቃስ ከዓ ስኢልካ እዚ ገለ ካብ ትግራይ ዝመፀት ገለ ካብ ጎንደር ዝመፀት ገለ ካብ ገለ ዝመፀት ዝመርሖ ምንቅስቃስ ብሕጂ ብኤርትራውያን ኩሉ የብሉ ስለዚ ትፍልልያትናሲ ናይ ስነ ሓሳብ ኣይኮነን በቃ ናይ ስነ ሓሳብ ኣይኮነን ገለ ሰባት ሕጂ እንታይ እዩ ወዚ ናይ ስነ ሓሳብ እኮ እዩ ተላዚብካ እኮ እዩ ክፍታሕ ዘለዎ ገለ ዝብሉ ሰብ እዚ ናይ ስነ ሓሳብ ኣይኮነን ናይ ስነ ሓሳብ ካልእ እዩ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልይ ዝበሃል ካልእ ትረፍ ኣብ ልእላውነትካ ትሰማማዕ ትከውን ኣለካ ካልእ ትረፍ ኣብ መንነት ዘይትፈላለት ትከውን ኣለካ ኦኬ ኣብ ታሪክ ዘይትፈላለት ትከውን ኣለካ ካልእ ናይ ስነ ሓሳብ ኢልካ ተምፅኦ ትኽእል ኣብ መንነት ተፈላለኻ ኣብ ልእላውነት ተፈላለኻ ኣብ ታሪክ ከም ዝሪኦ ዘለና ብዙሕ ፍልልያት ይኸይድ ኣሎ እዚ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልይ ኣይኮነን እዞም ትማሊ ምስ ተጋሩ ዝነበሩ ተጋሩ ኢና መንነትና ዝብሉ ዝነበሩ ሕጂ ምስ ኣብ ኣሕመድ ተፀጊዖም ፕላን ሲ ዝብሉ ዘለዉ ምዚኦም ናይ ስነ ሓሳብ ኣይኮነን ፍልልይ ኢና ከም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን እዛ ጉጅለ እዚኣ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራውያን ክትኣቱ የብላ ሓደ ብሓደ ክትፍለጥ ክትክእል ኣለዋ
حادة بحادة كتفلت كتقل اللوا نسا زعتوتو من قصاص زاقو جله جنري أزلنا نسا زعتوتو من قصاص كمي بيلكا تعنو وطرح يصرح زلو كمي يبيلكا تعنو وطرح مغنياتو مسؤون كيدكا كتعسب طرح هاتخل كتكدع طرح هاتخل كالو الحنتي كالي مسؤوم كالي خسرح يتخلنا كتكدع تخلخا تقونا بحوت كون تخلخا عصب كتكون تخلخا زيا ارتوان كنفلت أزلنا مالتي سسنا سماي زكيلك سبق الدماي أيرخبك نيدك ماي كيركي أورماي صبكي كنت ناقر يسمع عيو هقر بدحرقي سبكري بي قلت الشعات زاري بي دم نبي عيك وخب سماي زكيلك سبق الدماي بدحرقي سكري بي قلت الشعب تزاري بي بالنبي عيك وخب سماي زكي لك سبق دمي زكي لك سبق دمي